नमस्कार दर्शक बंधुरा वेलकम टू कृष्णा रान्नाघर। आज आमी बानाबो पुदिना पातार चाटनी। और ये पुदिना गाछ किन्तु आमी टबे ब्यालकनिते लागिয়েছিলাম। देखुन खूब सुंदर गाछ हয়েছিল। এখন আমি आम दिए चाटनी बानाबो। चलुन ताहले रेसिपिटा शुरू करी। आमी प्रथमे आमटाके खोसा छाड़िए निচ্ছি, तारपर पिस पिस करे केटे नेब। बंधुरा एबार आमी मिक्सि जारे दिए देव और एर मध्य आमी पुदिना पाता धुए रेखेছিলাম दिए दिलाम। और ये पुदिना पाता ग्रीष्मकाले किन्तु खावा खूबই उपकार। पुदिना पाता शरीर के ठंडा रखे। पुदिना पाता शरबत चाटनी যাই খান না কেন पुदिना पाता खावा खूबই उपकार। এখানে আমি স্বাদ মতো লবণ আর চিনি দিলাম। আর আপনারা রসুন অ্যাড করতে পারেন, আমি এখানে রসুন দিচ্ছি না। আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এরপর আমি মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা আমার পেস্ট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢেলে নিচ্ছি। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে ইউটিউব থেকে দেখলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। ফেসবুক থেকে দেখলে আমার পেজটা ফলো করে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন।